U epizodi vam predstavljamo jedan star i veoma zanimljiv pištolj. U pitanju je Vis Vzor 35 ili ti model 35 fabrike Broni, odnosno fabrike oružja iz grada Radoma u Poljskoj. Istorijat ovog pištolja je vrlo zanimljiv. Naime, za potrebe poljske vojske još 1935. godine dizajniran je novi službeni pištolj. I on je do početka Prvog svjetskog rata napravljen u oko 40-ak, 5-6 do 49.000 primjeraka. Međutim, nakon okupacije Poljske od strane nemačke vojske, Wehrmacht je preuzeo fabriku oružja u gradu Radom i ovaj pištolj je kod nemačke vojske izazvao, to jest kod zvaničnika nemačke vojske, izazvao oduševljenje zbog svojih tehničkih karakteristika koje su bile vrlo napredne za to vreme. Nemačka komanda, odnosno komanda Wehrmachta, je uvidjela da je pištolj odličan, koristi kalibar 9 mm para koji je već nemačka vojska koristila i odlučili su Nemci da nastave da proizvode ovo oružje za potrebe svoje vojske. Za vreme rata pištolj je prestao da se proizvodi nakon oslobođenja Poljske. Za vreme rata je proizvedeno između 305 i 390.000 primjeraka ovog pištolja. Kod ljubitelja oružja ovaj pištolj je poznati kao Vis Radom. Vis je naziv ovog pištolja, što znači na latinskom snaga. Model pištolja 35, međutim, ljudi ga nazivaju Radom zato što je fabrika oružja koja ga je proizvodila nalazi se u gradu Radom u Poljskoj. Dizajnerski ovaj pištolj sa naravno brojnim poboljšanjima se ugleda na Browingov High Power. Kada su Nemci preuzeli proizvodnju ovog modela, prvo su ga sklapali kompletno u Poljskoj. Međutim, kako ne bi poljski pokret otpora krijumčario delove iz fabrike za pokret otpora, proizvodnja cevi je premeštena u austrijsku fabriku Steyr i završna proizvodnja pištolja je tamo vršena. Da li je pištolj sklapan u Poljskoj ili u Steyru ili je čak možda poljski model pre Drugog svjetskog rata, to možda se sve vidi po oznakama na pištolju. Kao što na ovo možemo da vidimo ovde, je utisnut nemački Fenix. Znači da je ovo pištolj proizveden za vreme Drugog svjetskog rata i bio u službi kod nemačkog Wehrmachta. Sada ćemo da probamo preciznost Visa na 10 metara. Ovdje možemo da vidimo za pištolj koji je star 75-6 godina i koji je ko zna koliko u svoje vreme dok je služio u vojsci ispalio metaka, preciznost mu je odlična. Ovdje možemo da vidimo, gađali smo naravno u centar, međutim malo je povuklo desno. Nišani su podesivi, to jest zadnji nišan je podesiv po pravcu, tako da to može da se koriguje, ali opet, grupa na 10 metara za ovako jedan star pištolj, fenomenalna. Kada pogledamo pištolj Vis Radom ili ti Vis 35, vidimo da je to poprilično velik pištolj. Dužina pištolja je 205 mm, dužina cevi je 115 mm, a težak je 950 grama prazan, znači skoro kilogram. Pištolj je skroz čelične konstrukcije. Kada pogledamo ovako, vidimo da ima dosta poluga, što je neobično za jedan vojni i službeni pištolj koji je star preko 70 godina. Pođemo ovako od navlake. Vidimo nišane, prednji i zadnji nišan. Prednji nišan je vrlo mali i dosta je teško ciljati ovim pištoljem. Tamo je jedna od mana. Na navlaci vidimo nešto što je veoma neobično za pištolje toga doba i velika inovacija. Vidimo spuštač udarač ili takozvani dekoker. Kako on radi. Kao što možete da čujete, poprilično jako spusti udarač. Međutim, takav je sistem da kada povučemo spuštač udarača, ceo taj pokret vuče i udarnu iglu u telo navlake, tako da udarač bukvalno udari samo na metal. Igla je povučena skroz unutra. Vidimo ovdje sa strane ovu polugu. Ta poluga služi da se zakači navlaka prilikom rastavljanja pištolja, što ćemo da vidimo za neki trenutak. I vidimo naravno spuštač navlake i utvrđivač okvira. Ono što je isto zanimljivo, što ovdje na rukohvatu pištolja vidimo ovaj mali usek, što tek
tek sada moderni pištolji sistema Colt 911 koji se rade po narudžbini imaju to. Zašto to služi? Kada pritisnemo spuštač, to jest utvrđivač okvira, ako okvir ne ispadne sam, da možemo noktom da ga izvučemo. Kao što možemo vidimo na navlaci, FB, što znači fabrika broni, ili ti fabrika oružja, radom, grad u kojoj se nalazi ta fabrika, VIS, naziv pištolja, model 35 i broj patenta. Ovdje možemo da vidimo na navlaci vrlo malo se izlizalo vremenom nemački Fenix. Znači da je pištolj napravljen za vreme Drugog svjetskog rata i da je napravljen od strane nemačkih okupacionih snaga. Možemo da vidimo isto po oznakama na pištolju, sa ove druge strane ovdje i na cevi, da je završno sklapanje kao i proizvodnja cevi rađena u fabrici Steyr u Austriji. Na koricama možemo da vidimo s jedne strane VIS, a sa druge strane FB, to jest fabrika broni ili fabrika oružja na poljskom. I vidimo ovdje za zakačivanje prilikom nošenja. Isto na telu pištolja možemo da vidimo i ono što je karakteristično za Colt 911, ovaj takozvani na engleskom grip safety ili ti dupla sigurnost. Znači ne može da dođe, iako je pištolj napet, ne može da dođe do opaljenja dok pištolj čvrsto ne uhvatimo u ruci i pritisnemo ovu polugu, tek onda može da dođe do opaljenja. Ovo je pištolj, isto što je vrlo bitno napomenuto, da je pištolj jednostruke akcije. Znači kada je udarač spušten, ne može da dođe do opaljenja, ali kada napnemo i uhvatimo pištolj kako treba, on onda opali. Da vidimo koliko je potrebno papira, klasičnih fotokopira papira, da zaustave metak 9 mm. Možemo da vidimo ovdje gdje je metak ušao u papir, da vidimo gdje se zaustavio. Vidimo malo bolje. Ovdje je prošao. Počinjemo da vidimo fragmente gdje počinje da se raspada. Ovdje vidimo delove olova. Evo ga jedan deo olova. U papiru se zaglavio. Idemo dalje. Olovo na sve strane, ovaj već je izgubio moć. Ali opet je, evo ga, zrno dole. Izvadimo. Evo ga ovdje. Ne možemo možda da izvadimo. Op. Evo što je ostalo od zrna. I da vidimo, znači ovdje se negdje zaustavio, ovo je posle od udarca samo od energije pocepano. Pakovanje sa 500 papira, dobre 2/3, kao što možemo da vidimo. Znači ovdje se zaustavio metak i svuda ima opiljaka od metka, evo olovo. Cool, idemo dalje. Kada rasklapamo pištolj VIS model 35 za čišćenje, prvo vadimo okvir i vidimo da okvir ne ispada slobodno, nego već moramo da ga izvučemo. Tipično za stare vojne pištolje. Provjeravamo da li nema metak u cevi, opaljujemo u bezbednom pravcu. I sada, imamo ovdje na navlaci ovaj ovdje zarez koji služi da bi ušla poluga za rasklapanje u njega. Zakočujemo ga, znači u ovom položaju. Sad trebamo da izvadimo spuštač navlake. Mnogi to rade tako što ga pritiskaju i onda ga guraju napred pa ga vuču pa mogu da oštete brunir na pištolju. Najprostije, pošto se spuštač navlake drži ga opruga, to jest vođica i opruga povratna, prosto ga okrenemo na suprotnu stranu i povučemo oprugu povratnog mehanizma i ona ispada. Posle toga spustimo ovu polugu za rasklapanje i prosto spustimo navlaku sa tela pištolja. Uzimamo navlaku, podužemo povratnu oprugu sa vođicom, rotiramo je malo na stranu i prosto je izvučemo. Jedna od tehničkih inovacija koja je prvi put primijenjena kod ovog pištolja
je što vođica je pune dužine. Znači, preko cele dužine opruge se nalazi i vođica. Uzmemo cev, malo pomerimo napred, podižemo i vadimo na gore. Pištolj je spreman za čišćenje. Vis 35 sklapamo tako što prvo uzimamo, vraćamo cev u navlaku, povlačimo do kraja, uzimamo povratnu oprugu sa vođicom i ubacujemo je tako da sa strane viri ovaj deo što nalaže na cev da bi lakše mogli da zarotiramo posle. Evo ovako, zarotiramo na dole, leglo na cev, uzimamo navlaku i vraćamo je u ram do ovog dela za sklapanje i rasklapanje i ubacujemo u polugu u ovaj zarez. Da bi ova osigurač ušao, povlačimo povratnu oprugu napred, stavljamo i povlačimo oprugu dok ne upadne, i pustamo oprugu. Spustamo navlaku napred, provjerimo da li pištolj funkcioniše, provjerimo da li funkcioniše i spuštač udarača, vraćamo okvir i pištolj je spreman. Kad u svakom klipu apelujemo na bezbednost. Kada koristite vatreno oružje, vodite računa. Kad uzimamo pištolj da gađamo, u ovom slučaju naravno Vis 35, uvijek pretpostavljamo da je pištolj napunjen. Nebitno dakle smo ga uzeli, cevi u bezbednom pravcu. Izbacujemo okvir, proveramo vizualno da li nema metak u cevi, nema, bezbedno paljenje. Želimo da gađamo. Odlažemo pištolj, uzimamo municiju, punimo okvir, ubacujemo okvir u pištolj, ubacujemo metak u cev. Prst je van okidača dok nismo spremni da gađamo. Najvažnije. Našli smo šta želimo da gađamo. Dobro. Stavljamo prst na okidač. Pogodili smo šta smo želeli da gađamo. Novi metak je ušao u cev. Ne želimo više da gađamo. Ovaj pištolj ima dekoker ili ti spuštač udarača. Spustimo udarač bezbedno. Pištolj jednostruke akcije sada i ne može da opali. Kada želimo ponovno da gađamo, napnemo pištolj. Kod ovog pištolja imamo takozvani grip safety ili ne znam kako se na srpskom kaže, moramo da uhvatimo pištolj čvrsto da bi pomerili ovu polugu napred da bi pištolj mogao da opali. Ako poluga nije pomerena napred, pištolj neće da opali. Tek kada uhvatimo čvrsto, opaljujemo pištolj. Pištolj je ostao u zadnjem položaju, to jest navlaka je ostala u zadnjem položaju. Izbacujemo okvir, spustamo navlaku, bezbedno opaljenje i tek onda možemo dalje da manipulišemo oružje. Pištolj Vis model 35 je jedna prava vojna pištoljčina. Kada ovako možemo pogledamo, vidimo da je ogroman pištolj. Što se tiče ležanja u ruci, odlično leži. Baš zbog ovog rukohvata koji je ovako trouglastog oblika, da tako kažem. Odlično leži u ruci i hvata se nišanska slika vrlo brzo i pored veoma malog prednjeg nišana. Ovaj pištolj je veoma zanimljiv za kolekcionare. Ukoliko volite oružje iz Drugog svjetskog rata i prikupljate modele, ovaj pištolj obavezno morate imati u svojoj kolekciji. Pored Lugera i Waltera P38, najkorišćeniji pištolj, treći najkorišćeniji pištolj u nemačkoj vojsci za vreme Drugog svjetskog rata je bio upravo Vis model 35. Ovakav model ukoliko posjedujete, možete po novom zakonu oružja i municiji, pošto je pištolj iz Drugog svjetskog rata starije i učestvovao je u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije, ovaj je zarobljen konkretno ovdje od strane partizana, pretpostavljam, ovaj pištolj možete registrovati kao staro oružje na kategoriju C.
Znači, ukoliko posjedujete ovaj pištolj, nemojte da ga predajete u policijskoj stanici, nemojte da ga uništavate u Kragujevcu, već jednostavno odite do nekog muzeja ili streljačkog kluba koji vrši procenu oružja. Oni će da vam napišu da je to star pištolj i pištolj od istorijskog značaja i moćete da ga registrujete na kategoriju C. Pratili ste još jednu epizodu na kanalu Dum Dum. Ukoliko vam se sviđa ovako nešto, prijavite se klikom ovde. Vidimo se sljedeći put.